जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जोटा थर्ड सेमिस्टर एमडीसी पेपर अच्छी तो आम तादर यूनिट 2 रो दुईटी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो यही चारिटी भितरु आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। तो दुईटी प्रथमे पार्ट 1 वीडियो रे एठी हमें डिस्कशन करबा। गांधीजी मौलिक शिक्षार लक्ष्य, पाठ्यक्रम, शिक्षादान प्रणाली किभरि थिला आलोचना कर। ता सहित गोपबंधु शिक्षा दर्शन लक्ष्य वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। तो ये दुईटा क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा। समस्ते लास्ट जाए देखो, जो मैंने लास्ट जाए देखुए मुझे भी आपको 5 मार्किया क्वेश्चन कौड़ाक आसो कहीदेमी। तो समस्ते लास्ट जाए देखो देखो यहाँ हूँ गांधीजी मौलिक शिक्षार लक्ष्य। तो यहीटा को आगे लिखे आगे आम डिस्कसन करदेवा। प्रथम कौन तार पाठ्यक्रम शिक्षादान प्रणाली आगे पढ़ीदे, तापर आम मौलिक शिक्षार लक्ष्यटा पढ़ा। तो ये देखो गांधी शिक्षार अर्थ कौन थिला, ये मौलिक शिक्षा विषय पढ़ने प्रथम गोटे डेफिनेशन लिखिए। ये लिखिए प्रथमे गांधीजी मतरे साक्षरता अर्थ शिक्षा नुहे। साक्षरता कौन, केवल आम लेखा पढ़ा करदेने आमर से शिक्षा होनी। गांधीजी मत था या कौन ज्ञान नुहे बरং एक माध्यम। आम जो ज्ञान आहरण कर लेखाटा कौन, लेखा हूँ गोटे माध्यम। ये बहीटा गोटे माध्यम जहाद्वारा आम ज्ञान आहरण कर बहीटा आम पढ़ुं यहीटा आमर ज्ञान नुहे। से भली यह एक सुगम पथ जहाद्वारा व्यक्ति शिक्षित हो पारे। यहाँ गोटे पथ, यहाँ आम धर जो लेखापढ़ा कर नोट लिखुं पढ़ुं। तो सहीटा हूँ गोटे पथ जो पथर परिचालित होकर कौन कर शिक्षित होउचंदी। शिक्षार अर्थ व्यक्तिर पूर्णांग विकास को बुझाए। गांधीजी मत था जदि व्यक्तिर पूर्णांग विकास है माने सबु क्षेत्र में जड़े व्यक्ति विकास कला ताने सहीटा हूँ तार शिक्षा। गांधीजी मत शिक्षार अर्थ है मो मत शिशु और मानव शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक गुणावली सर्वांगीन विकास को ही शिक्षा कहुए। गांधीजी कहते यदि गोटे शिशुर तार मानसिक विकास हम, शारीरिक मानसिक आउ गुणात्मक विकास हम, जो आध्यात्मिक विकास ताने सहीटा हम ताको शिक्षा कहुआ। सेटा हूँ सर्वांगीन विकास। ये सब विकास है ना शिक्षा कहुआ। पाठ्यक्रम कौन था, गांधीजी मत पाठ्यक्रम किभଳି हवा उचित देखो। गांधीजी जो पाठ्यक्रम था सेटा ये आई टू आई देकी पॉइंट करके लिखिए। यहाँ मेन पॉइंट रखिए पाठ्यक्रम। तो ये जो मुझे कहूँ 5 मार्किया क्वेश्चन कौटे आसो मुझे कहीदेमी। तो यहाँ 5 मार्किया क्वेश्चन आसपे। तो ये 5 मार्किया क्वेश्चन आसो। समस्ते भल भाव वीडियो को देखते। मौलिक धंदा देखो, मानवर दैनिक जीवन में समाज मध्य मौलिक धंदा कहले साधारणतः कृषि, सूता काटिबा, तंत बुनिबा, काठ काम, कार्डबोर्ड काम, लुहा काम, उद्यान काम, चमड़ा काम इत्यादि को बुझाए। यहाँ मौलिक धंदा कौन आम पढ़ा ताकर मत था। देखो आम जो पढ़ा द्वारा यही सब कम करवा। खाली ना आम पढ़ा खाली कौन धर आम केवल पढ़ा केवल पढ़ा से नुहे, आम यही सब कम करवा जहाद्वारा कौन हम मनुष्यर विविध से विविध काम प्रसंग आसिले तार अधिक ज्ञान सबुत से लाभ कर। गांधी कहते शिक्षा धंदा केन्द्रिक होगा उचित। गांधी मत शिक्षा क्षेत्र में मौलिक धंदा मुख्य स्थान दिया विधाय। ताले यहाँ पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त था मौलिक धंदाटा। मौलिक धंदा तापर मातृभाषा। मातृभाषा माने कौन, से कहते कि मातृभाषा शिक्षा देवा विद्यालय मातृभाषा माध्यम रूपे व्यवहार करने को गांधीजी दृढ़ मत पोषण करते। यह एक आबहस्त्र जहाद्वारा शिक्षार्थी तार ज्ञान आहरण करें और ज्ञान को व्यक्त कर सुजोग पाई था। यहाँ कौन ना मातृभाषा शिक्षा से सबुआडे कौन मातृभाषा शिक्षा दिया हूँ। एबे देखो एबे आगु जो एग्जाम सब इंग्लिश रोला एबे सब मातृभाषा रोचे धर विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम। तो सी कौन कहते ना मातृभाषा उपर गुरुत्व देते। मातृभाषार शिक्षा देने जड़े व्यक्ति कौन कर जड़े शिक्षक जदि मातृभाषार शिक्षा दौरान गोटे शिक्षार्थी सहजरे ग्रहण कर। तेणु से मातृभाषा शिक्षा देवाई पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करते। गणित जीवन प्रत्येक पर्यायर गणित भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मौलिक धंदा सहित गणित संपर्क रही। दैनंदिन जीवन में गणित उपकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण। तेणु पाठ्यक्रम में गणित स्थान पाइबा उचित। तेणु से गणित को पाठ्यक्रम रखी। देखो वीडियो को समस्त लास्ट जाए देखिए। लास्ट जाए देखा द्वारा कौन हम ना पढ़ा ठार शुणवार टे अधिक मन रुहे। तो से समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखो। जब आगुरी भी पढ़ी ना एवं जा एग्जाम भल करेंगे जो मैंने लास्ट जाए देखुं। सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा कौन, गांधीजी इच्छा करते शिक्षार्थी मैंने सामाजिक शिक्षा पाइबा दरकार। सामाजिक शिक्षा अर्थ हूँ इतिहास, भूगोल, मानव विज्ञान एवं दैनंदिन घटुवा वितरण इत्यादि। यह व्यक्तिगत सामाजिक जीवन को त्वरान्वित करें। यहाँ कौन करे व्यक्तिगत जीवन सहित सामाजिक जीवन को यहाँ त्वरान्वित। साधारण विज्ञान। साधारण विज्ञान कौन, आज जुग विज्ञान जुग ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिभंग को प्रसारित करने को हेले शिक्षार्थी मैंने प्राणी विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, उद्भिद विज्ञान, धर्म विज्ञान प्रवृत्ति को जाना आवश्यक। तो एबे कौन एबे दुनियाटा विज्ञान सब चलुची। जेकोसी भी जिन हो डॉक्टर भी कौन कर वैज्ञानिक यंत्र माध्यम
ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନଟା ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚିତ୍ରକଳା। ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଷୟ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରକଳା କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଠି ଡ୍ରଇଂ କରାହେଉଥିଲା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କରାହେଉଥିଲା। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବନି। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯିବ ଶିଶୁକୁ, ସେଇଟା ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଟା ବୋଧେ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। କେମିତି ଶିକ୍ଷା ତାର କେମିତି ଦିଆହେବ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଧନ୍ଦା ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଧନ୍ଦାମୂଳକ, ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସେ କେବଳ ଧନ୍ଦାକୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ ସଂଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେ ମତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଦେବା, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ବକ୍ତୃତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତୃତା କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଭାଷଣ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବକ୍ତୃତା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାର ମନ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଠି କାହାର କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉଟାରେ ୱିକ୍ ଅଛି। ଧର 2ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଧର କେତୋଟି 5ଟି ଧର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ମନେ କରାଯାଉ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି କି 6ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଧର ସେଇଠି ମୋତେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି 3ଟି ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ କଲି ନା ଆନ୍ସର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇଦେଲି, 2ଟି ସବଜେକ୍ଟର ଦେଇପାରିନି। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ 2ଟି ସବଜେକ୍ଟର ମୁଁ ଦେଇପାରିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ 2ଟି ମୁଁ କମଜୋରି ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ବି ପଡ଼ିପାରେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଛି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା, ଏଇଟା ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁଣର କ'ଣ, ଗରିମା, ଚରିତ୍ର, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଅହିଂସା, ତାଲିମ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଅବନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଶିକ୍ଷା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ବୁନିୟାଦୀ ଓ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ହେଲା, ଓ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୋଉ ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ, 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅବନୈତିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ବଜନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ପିତାମାତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ମାତୃଭାଷା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଲେଖିପାରିବେ। ଇଂରାଜୀ କ'ଣ, ଇଂରାଜୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ଇଂରାଜୀର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ଇଂଲିଶର ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ ମାନେ ଇଂଲିଶର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼େଇବେ, ତ ସେଇଠି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ କହିବ, ସେଇଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଧନ୍ଦା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ବା ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇସବୁର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରକୁ ଦିଆହେବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ।
केवल पढ़ा क्षेत्र को छाड़ी सब क्षेत्र उन्नति करेंगे। आत्मसंयम छात्र छात्री मैंने विद्यालय प्रार्थना सदाचार पालन जो से आत्मसंयम हुए तेणु विद्यालय सब कौन हुए ना प्रार्थना हुए। स्वावलंबन स्वावलंबन कौन आत्मनिर्भरशील मौलिक शिक्षार एक प्रधान लक्ष्य रूपे परिचित। यही शिक्षा द्वारा छात्र छात्री मैंने हस्तक्रम कृषि उद्यान कर्म सूताकटा लुगाबणा आदि शिक्षा उपर आत्मनिर्भरशील हवा उचित माने निज उपर भरोसा रखिए यही सब कार्य से करें। चरित्र गठन ये देखो कथार कहुई कौन ना थिले थाऊ पछे गुड़ हजार चरित्र नथिले सब आसार तेणु से किमिति गोटे छात्रर उत्तम चरित्र गठन कराहब से से ध्यान देते। यहाँ मौलिक शिक्षार लक्ष्य था। सत्य और अहिंसा सत्य अहिंसा कौन सर्वदा आम सत्य और अहिंसा मार्ग में परिचालित हवा यहाँ शिक्षार गोटे नीति था। नागरिक आदर्श था और नीतिवाद समय तो ये लिखे देखो एत पॉइंट लिखा दरकार नहीं सबुठू कि सारांश लिखे मौलिक शिक्षार लक्ष्य 4 ରୁ 5ଟି लिखे 4 ରୁ 5ଟି मौलिक शिक्षार लक्ष्य रखिए। सेमती पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति दरकार पड़े भी आप एमती खाली देवे पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम देले पाठ्यक्रम देकी आ पॉइंट पॉइंट न करी भी सेमती पाठ्यक्रम भितर सब पारा करके लिखिपारे सारांश किंतु ये जो मौलिक शिक्षार लक्ष्य एगुड़ा सब आई देवे पॉइंट करेंगे 2i ये पॉइंट कर लिखिए। आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। देखो ये जो गोपबधू शिक्षा दर्शन लक्ष्य वैशिष्ट यहाँ मुझे सेयार करदे टे ब्लोर आसी तो कौन करेंगे ना क्वालिटी बढ़ेकी यहाँ पढ़ीदेवे जो बार एग्जाम रिजल्ट अच्छी तो यहाँ मुझे पार्ट 2 वीडियो डिस्कसन करदेवी तो यहाँ समस्ते कौन करूँ पढ़ी दिंतु कहीं वीडियो बहुत लंग है वीडियो पज करके पढ़े क्वालिटी टे बढ़ेबे न देखा हेनी। तापर गोपबधू शिक्षा दर्शन वैशिष्ट यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट रही देखिए आसो ए क्वेश्चन आध्यात्मिकता मानविकता यहाँ था वैशिष्ट कर्मदक्षता जातीयबद्धता पाठ्यक्रम शिक्षादान प्रणाली शिक्षक भूमिका नारी शिक्षा ये लिखे तो वीडियो को ये रखा बहुत लंग है वीडियो पिलाकर एग्जाम अच्छी आ सहित देखो ये कमेंट करदे आउ कौ यूनिवर्सिटी पिला मानकर एमडीसी पेपर अच्छी एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया तो से कमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी आम क्लास करवा और सिलेक्शन आनिबा तो वीडियो को ये रखा। जय जगन्नाथ।